वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंडस हस्पताल लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। जुबली टाउन में वाक़े 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल बैनुल-अक़वामी मयार की इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आज़म तकरीब से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग में कमी का हंगामी प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मजमूई सूरत हाल का जायजा, सनतों और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में हायल रुकावटों पर ब्रीफिंग। ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे लोड शेडिंग में कमी खुद महसूस हो। मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। इमरान खान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। उन्हें मालूम है वज़ीर आज़म की मेहनत और तवज्जो से मईशत ठीक और महंगाई कम होगी। 4 साल में माशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। इमरान खान 2023 तक खामोशी से बैठें और मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान अखलाकी और जमहूरी कदरों से यकसर आ रही हैं। उन पर हंगामा आराई, फितना और फसाद, विफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम के तहत मुकदमात दर्ज हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में नामजद हैं। जमानत खत्म होने पर यही सिक्योरिटी इमरान न्यासी को गिरफ्तार कर लेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पंजाब हुकूमत की किफ़ायत शहरी मुहिम, वज़रा के सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला हाउस के गैर ज़रूरी अखराजात पर फौरी पाबंदी लगाने का फैसला। नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, न किसी दफ्तर की ताज़ीन और आराइश होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सवात के इलाके पतनई में लगने वाली आग बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स फराहम करने का हुक्म। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की दरखास्त पर वज़ीर आज़म की फौरी कार्रवाई का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुतालिका इदारों ने खुश्क मौसम और तेज हवा के सबब आग को मजीद फैलने से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स मांगे थे। शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कॉल पर मुल्क भर में पाकिस्तान खप्पे रैलियां। इमरान खान के बयान के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। इमरान न्याजी ने वो बात कही जो मुल्क दुश्मन कहते रहे। मुकर्ररी। कराची की दुआए ज़हरा चिश्तियां से बाजियाब। पुलिस ने शोहर जहीर और सहूलतकार को भी हिरासत में ले लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों अफराद को बहावल नगर से कराची रवाना कर दिया गया। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम इंतहा को छूने लगे। काले कवानीन के तहत कैदोबंद की साउबतें, हज़ारों शहादतों के बावजूद कश्मीरी आज़ादी के लिए पुरज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें रियासती दहशत गर्दी को रोकने में किरदार अदा करें। हुर्रियत क़यादत। मुल्क में गर्मी की शिद्दत, आइंदा 5 रोज़ के दौरान दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेशगोई। सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलेंगे। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। माहौलियात का आलमी दिन, जानदारों की बका कुदरती माहौल के निज़ाम पर मुनहसर। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, माहौल दोस्त पॉलिसियों पर अमल से ही कुदरती हुस्न को बरकरार रखा जा सकता है। हर शहरी को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू तंजीमों का जामे मस्जिद में पूजा करने का ऐलान। बजरंग दल और दूसरी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के सैकड़ों कारकुन मस्जिद के बाहर जमा, पूजा करने की कोशिश। मस्जिद के बाहर रुकावटें नस्ब, शहर में दफा 144 नाफिज। मस्जिद हिंदू मजहब से वाबस्ता मंदिर को गिराकर बनाई गई थी, हिंदू तंजीमों का दावा। बांग्लादेश में चट्टागांग की बंदरगाह से 40 किलोमीटर दूर कंटेनर डिपो में धमाका। 34 अफराद हलाक, 300 जख्मी। कंटेनर गोदाम में लगी आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। गोदाम में केमिकल्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बड़ी मिकदार रखी गई थी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में जोरदार धमाके। डोनेट्स्क में सड़कों और गलियों में लड़ाई जारी। मुकद्दस पहाड़
लाबरा में रूसी हमले के बाद बड़ा गिरजाघर नजर आतिश। डोनेत्स्क में जवाबी हमले के बाद अब शहर का 50% हिस्सा यूक्रेन फौज के कंट्रोल में है। गवर्नर डोनेत्स्क। पाकिस्तान श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज तीसरे और आखिरी एक रोजा मैच में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। सीरीज में कौमी खवातीन टीम को 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। स्विट्जरलैंड में 5 साइड हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तान ने पहले मैच में पोलैंड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। 30 तारीख को ट्रेनिंग की है। स्विट्जरलैंड में टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन खवातीन सिंगल्स आर्मी नंबर 1 पोलैंड की आगा स्विएटेक ने 3 साल में दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में स्विएटेक ने अमेरिका की कोको गॉफ को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। पोलिश खिलाड़ी का ये लगातार 6ठा एजाज है। स्विएटेक ने वेनिस विलियम्स की लगातार 35 मैच फतुहात का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। और व्हेल मछलियों की पेंगुइन के शिकार की नाकाम कोशिश। पेंगुइन ने जान बचाने के लिए कश्ती पर छलांग लगा दी। कश्ती में सवार अफराद ने पेंगुइन को बचा लिया। अंटार्कटिका में पेश आने वाले दिलचस्प वाकये की वीडियो कैमरे की आंख में महफूज। वीडियो वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंडस अस्पताल लाहौर का इफ्तिताह कर दिया है। जुबली टाउन में वाक़े 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल बैनुल-अक़वामी मयार की इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म अब से कुछ ही देर में तकरीब से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने लोड शेडिंग में कमी का हंगामी प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया है। लाहौर में इस हवाले से हंगामी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में लोड शेडिंग की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार्ड लाए जाएं। ट्विटर बयान में इत्तलात और इरशाद की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई, पेट्रोलियम और खजाने के वज़ीरों की कमेटी को काबिल अमल प्लान पेश करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग में बतदरीज कमी के प्लान पर मौसर अमल दरामद कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में 5 घंटे तवील जारी रहने वाले इजलास में तमाम तर सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मुल्क में तवानाई की मजमूई सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीलन आगाह किया गया। सनअत और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में हायल रुकावटों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका वज़रा को सनअत और घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में तवाज़ुन लाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे अवाम को लोड शेडिंग में कमी खुद महसूस हो। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम को मुखातिब करते हुए कहा कि वजाहतें नहीं चाहिए, अवाम को लोड शेडिंग की तकलीफ से निजात चाहिए। अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल को यकीनी बनाना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से खौफज़दा हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म की मेहनत और तवज्जो से मईशत ठीक और महंगाई कम हो जाएगी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान को मशवरा है कि खामोशी से 2023 तक बैठें और मजीद मुस्तरद होने का इंतजार करें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 4 साल में माशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। एहतसाब, रियासत मदीना, साजिश के बयानिए दफन होने के बाद इमरान खान का नया बयानिया 1.5 माह की कारकर्दगी बन गया। बेहतर होगा इमरान खान अपनी नालायकी, नाअहली, करप्शन और सियासी मुनाफकत का चेहरा आईने में देखें और पर तकरीर किया करें। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2014 में कंटेनर, उसके बाद दौरान हुकूमत और अब फिर कंटेनर पर इमरान खान की ज़बान पर सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान की लगाई महंगाई, बेरोज़गारी और माशी तबाही की आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। उन लोगों को यकीन है कि शहबाज शरीफ को काम करने दिया तो पाकिस्तान में सरमायाकारी वापस ले आएंगे और नौजवानों को रोज़गार देने के साथ साथ इमरानी फितने का खात्मा भी कर देंगे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान नियाज़ी को इस्लाम आबाद वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कानून के मुताबिक उनको सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान नियाज़ी मुल्क में हंगामा आराई, फितना और फसाद, अफरा तफरी फैलाने और वफाक पर मुसल्लह हमलों के जराइम के तहत दर्ज 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात में बतौर मुल्ज़िम नामजद हैं। अदालती जमानत खत्म होने पर कानून के मुताबिक फराहम की गई यही सिक्योरिटी इमरान नियाज़ी को बड़ी खुश उसलूबी से गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में फसाद फिलर्ड पर बपा करने वाला वो शख्स जो अखलाकी और जमहूरी कदरों से यकसरारी हो और अपने मुखालिफिन को कभी गद्दार और कभी यजीद कहकर पुकारता हो, किस तरह एक जमहूरी मुआशरे में एक सियासी जमात का सरबराह हो सकता है, ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अभी आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र सूबाई वज़रा को पेट्रोल की मुफ्त फराहमी की सहूलत खत्म कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात। जिंदा कौमें मुश्किलात से घबराने की बजाय उनसे नाबुर्द आज़मा होने का फैसला करती हैं ताकि बहरानों का मंतकी हल निकाला जा सके। ये गुज़श्ता दौरे हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका था, मगर हुकूमत ने वज़रा को पेट्रोल की दी गई सहूलत खत्म करके कफ़ायत शरी इख्तियार करने का फैसला किया है कि पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक ख़त्म करने का फैसला किया है और कोई भी वज़ीर सरकारी पेट्रोल नहीं ले। तमाम वज़रा अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो वो पेट्रोल अपनी ज़ाती जेब से होगा। सरकारी सतह पर पेट्रोल के इस्तेमाल में हौसला शिकनी से पेट्रोल की दरामद में कमी आएगी और यूं मुल्की ज़र मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। हुकूमत की तरफ से वज़रा को पेट्रोल की दी गई सहूलत खत्म करने से कौमी खजाने में भी बचत होगी और अवाम का पैसा हालस्तन तरक्याती प्रोग्रामों की सूरत में अवाम पर ही खर्च होगा। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आइंदा माली साल में PSDP का हुजम 800 अरब रुपए जबकि GDP का हदफ 5% होगा। जारी तरक्याती मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। कबायली असला और बलोचिस्तान पर भी खुसूसी फंड्स खर्च होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील आपको बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल ने कहा कि आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में आबी वसाइल, आला तालीम, बुनियादी ढांचे, ML1 और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों को तरजीह दी जाएगी। 90% हमारी एलोकेशन जारी मंसूबों पर होगी। हमारी सबसे पहली तरजीह ये है वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें। हायर एजुकेशन, रोड्स हैं, रेल्स हैं, पोर्ट एंड शिपिंग है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन शोबों को भी हमने प्रोटेक्ट किया है। और इसी तरह जो CPAC के हमारे मंसूबे हैं उनको भी हमने फास्ट ट्रैक करने के लिए एलोकेशंस को बढ़ाया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की पर भरपूर तवज्जो देंगे। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए छोटे स्पोर्ट्स स्टेडियम और फनी तरबियत के इदारे कायम किए जाएंगे। तरक्याती बजट का ख़ास तौर पे जो फोकस है वो बलूचिस्तान है। फाटा के लिए भी हमने 50 अरब रुपया रखा है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी जो उनकी एलोकेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया है। नौजवानों को बेरोज़गारी से बचाने के लिए हमने 250 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मुल्क के अंदर कायम करने के लिए सूबों के साथ पार्टनरशिप में वसाइल रखे हैं। इसी तरह 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम भी सूबाई हुकूमतों के इश्तराक के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत कायम करेगी। हुकूमत मेरिट के ऊपर तो नौजवानों को लैपटॉप देगी, लेकिन हम एक ऐसी स्कीम भी ला रहे हैं जिसके ज़रिए हर तालिब इल्म आसान किस्तों पर जिसे हुकूमत सब्सिडाइज करेगी वो लैपटॉप खरीद सकेगा। इससे कबल वज़ीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल की सदारत में एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में माली साल 2022-23 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर मुशावरत की गई। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक हुकूमत के मौशी बहरान ने मुल्क और कौम के लिए सख्त मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वफाकी हुकूमत सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए मुश्किल फैसलों पर मजबूर है, ताहम माहिरीन इन हालात में तवानाई की बचत और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दे रहे हैं।
معاشی بحران اور مہنگائی نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایندھن اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء کی قیمتیں اس وقت بلند ترین سطح پر ہیں۔ ماہرین کے مطابق تجارتی خسارے میں کمی کے لیے تیل کی کھپت کم کرنا پڑے گی، جس کا ایک حل اوقات کار میں رد و بدل ہے۔ یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ہفتے میں کام کے کتنے دن پیٹرول اور بجلی بچانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ مختلف شعبوں خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر کو ورک ایٹ ہوم کا آپشن بھی لینا ہوگا۔ بجلی کی پیداوار کے لیے مہنگی LNG درآمد کی جا رہی ہے، جو امپورٹ بل میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اس شعبے میں زر مبادلہ بچانے کے لیے بجلی کی بچت کی جائے اور دن کے اوقات میں کام کے رجحان کو فروغ دے کر سورج کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں الیکٹرک کاریں استعمال کر کے پیٹرول پر انحصار کم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز کا نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ان گاڑیوں کا رجحان فروغ نہیں پا سکا۔ اب تو الیکٹرک بیٹری والے موٹر سائیکل بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکل پیٹرول کے مقابلے میں بہت کم خرچ ہے، جن کی چارجنگ گھر میں سولر پاور سے بھی کی جا سکتی ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں ماحول دوست بھی ہیں اور ان کے استعمال کے لیے دیگر فوائد کے ساتھ یہی ایک دلیل خاصی بھاری بھرکم ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عمران نیازی کے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بیان کے خلاف بہاولپور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین نے احتجاجی کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ عمران نیازی نے وہ بات کہی جو آج تک دشمن کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان حد میں رہے ورنہ پاکستانی قوم اپنی ووٹ کی قوت سے ان کو نشان عبرت بنا دے گی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے ملک دشمن بیان دینے پر عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ احتجاجی مظاہرے میں کارکنان نے بھرپور شرکت کی، جبکہ پریس کلب سے یونیورسٹی چوک تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ ناظرین، رواں سال ملک میں گندم کی پیداوار 2 کروڑ 26 لاکھ میٹرک ٹن رہی۔ گرمی کی شدید لہر سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کے لیے بروقت حکومتی فیصلے، ملکی کھپت اور عالمی منڈی میں قلت کے حوالے سے ہمارے نمائندے شہراز دورانی نے ایک جامع رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ رواں سال کے لیے ملک میں گندم کا پیداواری ہدف 2 کروڑ 29 لاکھ میٹرک ٹن مقرر کیا گیا، لیکن وقت سے پہلے پڑنے والی شدید گرمی نے جہاں دیگر شعبہ زندگی کو متاثر کیا، وہاں گندم کا سٹا بھی اس کی حدت کی تاب نہ لا سکا۔ دانے کے چھوٹا اور بھربھرا ہونے سے فی ایکڑ پیداوار میں مجموعی طور پر 3 لاکھ میٹرک ٹن کمی ریکارڈ کی گئی۔ گرین کا سائز جو ہے نا ڈیکریز ہو گیا اور ریزلٹ یہ نکلا کہ فی ایکڑ پیداوار جو ہے نا کم ہو گئی۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی ویرائٹی ہونی چاہیے جو ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہوں، ٹمپریچر ریزسٹنٹ ہوں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے زیادہ پیداوار کے حامل اضلاع کے خریداری ہدف میں اضافے سے صورتحال میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے۔ ملتان ڈویژن نے اس سلسلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہم نے 6,38,507 میٹرک ٹن کے اگینسٹ جو ہے وہ 7,04,825 میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم پرچیز کی ہے۔ گندم کی ملکی سطح پر مجموعی کھپت کا تخمینہ 3 کروڑ میٹرک ٹن ہے۔ حکومت نے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا بروقت فیصلہ کیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کی بہترین حکمت عملی اپنا کر ملک میں غذائی تحفظ کے عمل کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ حکومت نے کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے کھاد کی مصنوعی قلت اور مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروخت کے خاتمے کے لیے لودھنا میں ضلعی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ کسانوں کو مقررہ قیمت پر یوریا کھاد کی فراہمی کے لیے ضلع بھر میں 120 کھاد سیلز پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں، جہاں سے یوریا کھاد کے 50 کلو کا تھیلا 200 روپے کی کمی کے ساتھ 1850 میں کسانوں کو فراہم کیا جائے گا۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے عبداللہ ڈاہا۔ کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت نے کھادوں کی قیمتوں میں کمی کرتے ہوئے یوریا کھاد کے 50 کلو تھیلے کی قیمت میں 200 روپے کی رعایت کر دی ہے اور سرکاری سطح پر قیمت 1850 روپے مقرر کر دی ہے، جس کے بعد لودھنا کے کسانوں کو خریف کی فصل کے لیے یوریا کھاد 2157 روپے کی بجائے 1850 روپے میں مل رہی ہے۔ رعایتی قیمت پر کھاد دینے کا مقصد خریف کی فصلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کسانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ سرکاری ریٹ پہ کھاد ملی ہے، نہ رشتہ نہ لائن لگی ہے،
सुकून से लेके जा रहे हैं। पंजी की ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारी रेट है 1850 नाल सब खाद मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन के बगैर सब खाद मिल गई, असम बहुत शुक्र गुजार हैं, सब लाइन ही नहीं करना पिया। खाद डीलर की तरफ से मुनाफाखोरी और मसनूई किल्लत के खात्मे के लिए लोधरा में ज़िले कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। खाद डीलरों की तरफ से ज़ख़ीरा की गई खाद इनके गोदामों से कब्जे में लेकर ज़िला भर में बनाए गए 120 सेल्स पॉइंट पर 1850 रुपये में किसानों को फ़रोख्त की जा रही है। चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमारा पोर्टल ऑलरेडी मौजूद है, जिस पे सारी वेरिफिकेशंस हो रही हैं। इसके साथ साथ एक्शंस भी हो रहे हैं। कल भी हमने 200 बैग जो हैं वो रिकवर किए हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे, और उस पे हमने लगभग जो है वो 1.5 लाख रुपए फ़ाइन भी इम्पोज किया है। किसानों के लिए सस्ती खाद जो मुहैया करने के लिए ज़िला लोधरा में भी हमने सेल पॉइंट और कंट्रोल रूम जो है उसका जो क़याम है वो हमने कर दिया है। ज़िले कंट्रोल रूम में इंतज़ामी और महकमा ज़राअत के अफसर और अमला रोज़ाना की बुनियाद पर खादों और पेस्टिसाइड के मुकर्रर करदा निर्खों पर फ़रोख्त रिकॉर्ड और तलब और रसीद की मॉनिटरिंग कर रहा है। खाद में पाकिस्तान खाद रियायत पैकेज का मकसद खरीफ की फसलों कपास, चावल, मकई, कमाद, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, दालों में दाल मूंग, दाल माश, लोबिया की पैदावारी लागत में काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 2% है। पाक फौज ने गुज़श्ता 2 बरस के दौरान दिफाई बजट में कोई इजाफा न लिया, जबकि इस कौमी इदारे और इससे मुंसलिक रिफाई इदारों ने टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में 935 बिलियन रुपए से ज़ायद रकम कौमी खजाने में जमा करवाई। आसिम रिजवान इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के महल्ले वकूफ पर नजर दौड़ाएं तो ये हकीकत आश्कार होती है कि मुमलिकत खुदादाद अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से नबर्द आजमा है, जिसने आज तक उसे दिल से तस्लीम नहीं किया। भारतीय फौज की 13 में से 9 कोर्स पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत के माबैन मुख्तलिफ तनाज़ात चल रहे हैं, जिनमें मसला कश्मीर और आबी तनाज़ात सर फहरिस्त है। मगरिब में एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान है जो 4 दहाइयों से जंग की लपेट में है। अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफशार के अलावा दाइश, अलकायदा और TTP जैसी इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान में मौजूदगी खित्ते और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाक ईरान बॉर्डर भी दहशतगर्दों और बिलखसूस मंशियात स्मगलर्स की गैर कानूनी नकलो हरकत की वजह से खतरे का शिकार रहा है। रवायती खतरों के अलावा दहशतगर्दी और 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें मईशत, ज़राए अबलाग, डिप्लोमेसी, लॉफेयर और मुल्क के अंदरूनी इत्तेहाद को निशाना बनाकर इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, खासकर अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ती हुई मुखालफत की वजह से हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियतों को मुख्तलिफ शोबों में इमदाद दी जा रही है। इन हालात में दुनिया की छठी बड़ी कुव्वत और वाहिद मुसलमान न्यूक्लियर ताकत वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में 10वें नंबर पर मौजूद पाक फौज पिछली 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उन चंद अफवाज में होता है जो यक वक्त कई महाजों पर बरसरे पैकार हैं। हिंदुस्तान की 13 लाख फौज के मुकाबले में पाकिस्तान की 5.5 लाख की फौज में से 50% से जायद हिस्सा मशरकी बॉर्डर पर तैनात है। तकरीबन 40% के करीब मगरबी बॉर्डर पर तैनात है और जो 10% फौज बच जाती है वो कभी दाखिली सलामती, कभी शहरों की हिफाजत और या फिर कुदरती आफात में सारा साल तैनात रहती है। अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल सलाहियतों का अमली सबूत फरवरी 2019 में बालाकोट हमले के खिलाफ फौरी और मौसर जवाब और अभिनंदन की गिरफ्तारी की सूरत में नजर आया। इसके साथ साथ LOC पर दुश्मन की कार्रवाइयों के मौसर जवाब और भारी नुकसान बेशमूल 40 से जायद सिपाहियों की हलाकत ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया पर अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतें वाजे कर दी। पाकिस्तान आर्मी की हरबी सलाहियतों की वजह से हिंदुस्तान अपनी शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद सिर्फ झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे ही करता रहा, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की हिम्मत न कर सका। S-400 राफेल, जदीद तरीन टैंक और गन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिसाइल और मुसलसल भारतीय दिफाई बजट में होशरुबा इजाफे के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं किया। आइए अब जरा खतरे के इदराक, दरपेश चैलेंजेस और पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट को मद्देनजर रखते हुए दिफाई बजट का तनकीदी और तकाबली जायजा लें। हकीकत यह है कि पिछले 2 सालों में आर्मी ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं लिया। यह भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान का दिफाई बजट $70 बिलियन जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट $11 बिलियन है। भारत पाकिस्तान की निस्बत अपने एक फौजी पर सालाना 4 गुना ज्यादा रकम खर्च करता है। पाकिस्तान अपने एक फौजी पर सालाना $13,400, भारत $42,000, अमेरिका $3,92,000, ईरान $23,000, जबकि सऊदी अरब $3,71,000 खर्च करता है। सालाना दिफाई अखराजात के हवाले से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत 7 गुना ज्यादा है। भारत 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का दूसरा बड़ा असलाह दरामद करने वाला मुल्क बना रहा। भारत सिर्फ जदीद असलाह की खरीदारी के लिए सालाना लगभग $18 से $19 बिलियन लगाता है, जो कि पाकिस्तान के दिफाई बजट
बजट का तकरीबन 2 गुना है। दीगर ममालिक के डिफेंस बजट पर नजर डालें तो दिखाई देता है कि सऊदी अरब का डिफेंस बजट $55.6 बिलियन, चाइना का $293 बिलियन, ईरान का $24.6 बिलियन, मुत्तहिदा अरब इमारात का $22.5 बिलियन और तुर्की का डिफेंस बजट $20.7 बिलियन है। जबकि पाकिस्तान का 2021-22 का दिफाई बजट कौमी बजट का 16% है। इसमें से 7% पाकिस्तान आर्मी जबकि बाकी नेवी और एयरफोर्स के हिस्से में आता है। पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन की वजह से अमलन पाकिस्तान का दिफाई बजट कम हुआ है। अगर हम अफराते ज़र की शरह का मुवाजना करें तो रवा माशी साल में अफराते ज़र की शरह 11.3% है। क्या इसी 2% GDP के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर नहीं बनाया? क्या इसी के दौरान पाकिस्तान ने कोविड के खिलाफ फराइज सर अंजाम नहीं दिए? क्या इसी बजट से हमने मगरबी बॉर्डर के दिफा को फेंसिंग और बॉर्डर फोर्ट्स तामीर करके मजबूत नहीं बनाया? 2019-20 में मुल्की मौशी सूरत हाल के पेश नजर दिफाई बजट मुंजमद रहा। 2020-21 में भी अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। रवा माली साल में रुपए की कदर में 25% कमी वाकई हुई, जिसके बावजूद दिफाई जरूरियात को दस्तयाब वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा किया गया। 2018 के बाद कोलेशन सपोर्ट फंड की बंदिश के बावजूद दिफाई और सिक्योरिटी की जरूरियात को मुल्की वसाइल से ही पूरा किया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के अहदाफ और दायरा कार और दीगर सिक्योरिटी अमूर में कोई कमी नहीं आने दी गई। ये भी एक हकीकत है कि अफवाज पाकिस्तान और उनके रिफाई इदारों ने टैक्स और ड्यूटीज की मद में 935 बिलियन रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा कराई। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि चपड़ासी ये बताए कि 25 मई को कहा था भगोड़ा पेशावर भाग गया और चपड़ासी लाल हवेली में छुप गया। वाह रे इनकलाब। वज़ीर दाखिला ने कहा कि खूनी मार्च के ऐलान करने वाला खुद ही मार्च के दिन सोया हुआ था। ये दूसरों के बेगुनाह बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी दुकान चमकाने वाले खून आशाम चमगादड़ हैं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद से सवाल किया कि तुमने तो कब्र तक साथ जाना था, फिर 25 मई को बॉस को छोड़कर कहां रूपोश थे? 25 मई के भगोड़े मईशत पर भाषण न दें। नैब कानून की किसी तरमीम से कोई मौजूदा केस खत्म नहीं हुआ। 4 साल में किसी केस का कोई सबूत किसी अदालत में नहीं दिया गया। नैब ने मुल्क की मईशत तबाह की, कारोबार और सरमायाकार बरादरी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब, मोहतरम जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, वज़ीर सेहत पंजाब, मोहतरम जनाब फ़हद हुसैन साहब, मोहतरम जनाब इकबाल करची साहब और तमाम इंडस फाउंडेशन के मेंबर्स ऑफ बोर्ड और इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे लिए एक इंतहाई खुशी और इंतहाई इज़्ज़त का मौका है, मुसरत का मौका है कि मुझे एक ऐसे ट्रस्ट हस्पताल की इफ्तिताह के लिए दावत दी गई है जिसको ऐसे लोगों ने जो बड़े अजीम पाकिस्तानी हैं, खुदा तरस हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी नेमतों से नवाजा है, मगर वो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, कौम की तरक्की और खुशहाली में पूरा हिस्सा बटाते हैं, लेकिन उस दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको शबाना रोज़ मेहनत की बदौलत अता की है, उनमें उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो मफलूकुल हाल हैं। और मैं समझता हूँ कि यही
وہ حکم ہے رب ذوالجلال کا جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور ان کے اوپر جو لوگ عمل پیرا ہیں صحیح معنوں میں وہ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں۔ یہاں پر بھی جنت کے گھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور اگلے جہاں میں بھی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سعادت اور عزت کا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ یہ بات 2013 کی ہے۔ میری ملاقات اس وقت جناب میاں احسن اور اقبال کرچی صاحب سے ہوئی، اور میں ان کو کچھ حوالے سے پہلے سے بھی جانتا تھا، اور ان کے جو نیک نامی ہے اس سے بھی میں واقف تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اور یہی بالکل ایک فلنتھریپی کا یہ کام ہے، تو اس میں مسائل ہیں ان کو حل کروا دیں۔ تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ساتھ ہی مجھے انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہاں پر ہسپتال خیراتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، مگر میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ ان کو جی کیا؟ میں نے کہا کہ 2010-11-12 کے سیلاب میں 2010-11 کے سیلاب میں ترکی کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور آج صدر ہیں جناب طیب اردوان نے 60 بیڈ کا مظفر گڑھ میں جو سیلاب کے دنوں میں ڈوبا ہوا تھا مکمل طور پر، ڈیرہ غازی خان اور دوسرے علاقے، سیلاب میں اتنی تباہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا آدمی۔ آج بھی جب وہ تصور دماغ میں دل میں آتا ہے تو آدمی کانپ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس ہسپتال کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ 60 بیڈ کا ہسپتال ہے لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ پورے پاکستان میں شاید آغا خان ہسپتال اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور شوکت خانم اس کے ہم پلہ ہوگا، یا اور کوئی بہت جو صاحب حیثیت لوگوں نے اس طرح کے خیراتی ہسپتال بنائے ہیں وہ ہم پلہ اس کے ہوں گے۔ لیکن اس طرح کی جدید مشینری یا اور اس طرح کے ہسپتال میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہسپتال کو چلانے کے لیے حکومت اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں حکومت کا یہاں پر وزیر اعلیٰ ہوں، وہ نہیں چلا سکتی۔ یہ وہی ہسپتال بن جائے گا سرکاری ایک ہسپتال جہاں پر کبھی دوائی نہیں ملے گی، کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبان اور ہماری بہنیں خواتین نرسیں پیرامیڈکس میرے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ جو خدمت انسانیت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ لیکن جس طرح معاشرے کے ہر طبقے میں خالی ڈاکٹر صاحبان یہ میڈیکل شعبہ نہیں، ہر طبقے میں، چاہے وہ سیاسی میدان ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا اور میدان ہے، وہاں پر جو معاملات بسا اوقات خراب ہوتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہسپتال سیاسی رنگ نہ اختیار کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اچھا جی ہمیں موقع دیجیے۔ پھر ڈاکٹر عبدالباری صاحب تشریف لائے، پھر میں ان کو لے گیا وہاں پر طیب اردوان ہسپتال، اور پھر ان کے حوالے کیا۔ ریسٹ از ہسٹری۔ اتنا شاندار طریقے سے انہوں نے وہ ہسپتال چلایا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس دوران جب میں نے پنجاب کی حکومت کے کرتا دھرتا بلائے تو ایک متعلقہ سیکٹری نے کہا کہ یہ آپ ان کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا جی کہ آپ کو بیڈز منگوانی ہوں گی، یعنی بولیاں دینی ہوں گی۔ سچی بات ہے، میرا اس وقت پارا چڑھ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ ہم کوئی دوائیاں منگوا رہے ہیں یا مشینری منگوا رہے ہیں یا کوئی ایسی آئٹم منگوا رہے ہیں جو کہ جہاں پر
बोली देनी होगी और तब सबसे कम बोली देने वाले को या सबसे अच्छी मशीन देने वालों को हम शफाफ तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। ये तो रिवर्स ऑर्डर में मैं बात कर रहा हूँ। उनके क्या मतलब रिवर्स ऑर्डर? मैंने कहा ये तो हम दे रहे हैं ऐसे इदारे को जो कि एक धेले की ना हमसे तनख्वाह लेना चाहता है, वो हमसे सिर्फ जो इस वक्त हुकूमत का ख़र्चा है ऐसे अस्पतालों को चलाने के लिए जहाँ पर दवाइयाँ हुकूमत देती है और दूसरी जो तिब्बी सहूलतें देती हैं, वो ख़र्चा, वो बजट वो चाहेगा, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं हमसे चाहते। तो इसमें बोली कहाँ से आ गई? आप ये कह रहे हैं मुझे कि इस यानी जो खैराती अस्पताल जो तुर्की ने बना के दिया उसके ऊपर बोली लगाऊं कि सबसे ज़्यादा जो हमें आमदन देने वाला बोली वाला उसको दें। मैंने कहा ये मतलब आपका? वो फिर चुप हो गए। मैंने कहा ये बात खुदा का नाम माने कि आज हमने एक बिस्मिल्लाह की है कि ऐसे अस्पतालों को हम ऐसे इदारों के हवाले कर दें जिनका पूरे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जिनका नाम है और कोई उंगली उनके ऊपर नहीं उठा सकता। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बारी जो इंडस के इंचार्ज हैं, तो मैंने कहा आप कहते हैं कि डॉक्टर बारी को मैं कहूँ कि बोली दें मुझे और मैं हुकूमत पंजाब में सबसे ज़्यादा बोली देने वाले पैसे उसकी जेब में आए। मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह को मानें और इस जो दुखी इंसानियत है उसके ऊपर रहम करें, तरस करें। वो आदमी बहरहाल खामोश हो गए। मैंने फिर अपना जो मेरी आदत है मैंने अपना डंडा चलाया मैंने और मैंने अस्पताल इनके हवाले कर दिया। मैंने उसके बाद वो अस्पताल हमने 120 बेड का हमने उसको उसमें तोसीह की। इतना फिर इन्होंने वहाँ पर जो ऑर्थोपेडिक वहाँ पर सेंटर भी बनाया इन्होंने, ये इंडस अस्पताल वालों ने, और वो पूरे उस इलाके में वो इतना मसरूफ़ अस्पताल हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने ये कहा कि ये अस्पताल जो है अब शायद लाहौर से लोग यहाँ मुजफ्फरगढ़ आएंगे, इतनी शानदार ये फैसिलिटी है। फिर मैंने वहाँ पर हमने 250 बेड का एक नया अस्पताल उसकी तोसीह की हुकूमत पंजाब ने अपने वसाइल से, और उसमें अरबों रुपए उसमें खर्च हुए। नाम जो है उसका फिर भी हमने उसका तैयब अर्दवान अस्पताल रखा कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अगर तुम किसी इंसान के तुम एहसान मंद नहीं हो तो मेरे एहसान मंद तुम किस तरह होगे। तो मैंने कहा ये तख्ती हम नहीं बदलेंगे और तैयब अर्दवान का नाम रहेगा और ये सदका जारिया है। और फिर उसको मैंने ख़ुद समझिए कि अपनी सुपरविजन में उसको तामीर करवाया। कई मरतबा मैं मुल्तान जाता था तो चुपके से बगैर बताए वहाँ पर मुजफ्फरगढ़ उतरता था और वो एक 250 बेड का अस्पताल दिन रात उसको अपने लगा के आप जाएं तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है वो बनाया, उसको हमने मुकम्मल किया और फिर वो भी इनके हमने हवाले कर दिया। उसके बाद लाहौर में काना में अस्पताल बनाया नया, वो भी इन्होंने मुझे कहा जी आप हम पे बहुत लोड डाल रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। मैंने कहा अगर आप लोग इसको लोड समझते हैं तो मैं उसको किसी तरीके से बांट सकता हूँ, लेकिन अच्छे लोग अगर आगे आएंगे तो ये लोड उनको भी हम हवाले कर देंगे। लेकिन अभी आपने ये मॉडल बनाया, ये मॉडल अब आगे इसको रिवाज पाने दें, इसको फ़रोग़ इसको हम देते हैं ताकि सबको तरगीब हो कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने मुनाफा भी कमाना जो आपका हक है तो अपनी जेब से खुदा को राज़ी करने के लिए ख़र्च भी करना है जो हमारा फ़र्ज़ है। तो फिर उसके उसी हवाले से इन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है हम कर लेते हैं। फिर मैंने काना का अस्पताल इनके हवाले किया, सब्ज़ाज़ार का अस्पताल इनके हवाले किया, फिर वहाँ पर बरकी में जो जचा बचा का अस्पताल वो सबसे पहले वो इनके हवाले किया। फिर मैंने मनामा में एक अस्पताल बनाया बॉर्डर के करीब, वो इनके हवाले किया। रायवंड में अस्पताल जो चल नहीं रहा था वो इनके हवाले किया। तो मेरे बुज़ुर्गों भाई और बहनों ये है वो रिश्ता, ये है वो रिश्ता इखलास का और आवाम की तरक्की और उनकी बहबूदी का, उनके इलाज मुआलजे का, जिसने हमें बहुत वो करीब ले आए हमें। और मैं समझता हूँ कि यकीन कर लें कि आज ये अस्पताल जो इन्होंने बनाया, मैंने जो मुजफ्फरगढ़ में 250 बेड का अस्पताल बनाया था, मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर था डिज़ाइन था, मैंने शर्त रखी थी कि बाहर लाल ईंट होगी, कोई पत्थर नहीं होगा, कि पत्थरों से अपने कौमें नहीं बनती, मार्बल से
قومیں ترقی نہیں کرتی، وہ کرتی ہیں محنت، دیانت اور امانت اور ماڈرن نالج اور ٹیکنالوجی سے. تو میں نے وہاں پر کہا کہ وہاں پہ باہر اینٹ لگے گی جو ریڈ برک ہے، جس کو مغلیہ برک بھی آپ کہتے ہیں. اندر بہترین سہولتیں ہوں گی، موسٹ ماڈرن گیجٹریز، اور وہاں پر مشینیں، سی ٹی اسکین اور یہ تمام چیزیں. وہ الحمدللہ ہماری حکومت کے آخری عام میں ہسپتال مکمل ہوا. میں نے اس کا افتتاح بھی کیا، وہ بھی پھر ہم نے ان کے حوالے کیا. اور یہ لاہور میں ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے. ان میں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا، وہ صرف جو بجٹ ہے حکومت پنجاب کا، اس کا استعمال جو ہے وہ انتہائی شفاف اور غریب آدمی تک پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ماڈل کو آج انہوں نے عملی شکل دی ہے، اور اربوں روپے جو انہوں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں، اربوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی، یقین کر لیں، جس طرح کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں جو لوگ عظیم ہستیاں ہیں جو اپنے رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تعلیم کے میدان میں، علاج کے میدان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان دوستوں بھائیوں نے بنیاد ڈالی ہے. اور انہوں نے جو رقوم جو کنٹریبیوٹ کی ہیں، میں ان کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اس کا علم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی پھر ترغیب ملے. یہی اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی نمائش نہ کریں، لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے، وہ انسپائر ہوں، ان کو یہ اپنا حوصلہ ملے کہ بھئی ہم بھی اس نئے کام میں آگے بڑھیں گے. تو جن لوگوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی، ان میں جناب اقبال کرچی صاحب کی، ان کی پوری فیملی، جناب جاوید ارشد بھٹی صاحب اور جناب میاں محمد احسن صاحب، یہ فاؤنڈرز ہیں اس ہسپتال کی. انہوں نے آغاز کیا، اور جس طرح آپ کو اعجاز گوہر صاحب نے بتایا کہ پھر قافلہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے اربوں روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے اقبال کرچی صاحب نے 2 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. 2 ارب روپے، یہ منہ سے کہنے والی بات ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خود کو ترغیب دینے کے لیے تالی آپ کو زور سے لگانی چاہیے تھی. میرے ساتھ مل کے لگائیں. پھر اسی طرح میاں محمد احسن نے 1 ارب سے زائد انہوں نے رقم یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. حسن میاں اپنا جاوید بھٹی صاحب نے 1 ارب سے زائد انہوں نے یہاں پر اپنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایس ایم پرویز صاحب نے 1 ارب عطا کیا ہے. انوار غنی صاحب نے 1 ارب روپے، اپنا تالیاں لگاتے جائیں نا مہربانی کر کے، 1 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اعجاز گوہر صاحب نے 1.2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور میاں طلعت و میاں احمد صاحب نے 2 ارب روپے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیے ہیں. 2 ارب روپے. تالی آپ کی زور سے نہیں لگی، یہ میرے لیے ان کے لیے لگائیں آپ مہربانی کر کے. فیصل آفریدی صاحب نے الحمدللہ، کہاں ہیں فیصل صاحب جی، انہوں نے کیا تو 1 ارب ہے، مگر یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. یہ بات پکی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 10 ارب کر سکتے ہیں. تو جس طرح میں نے اس دن اسپتال کا افتتاح کیا تھا، جناب وہ سلیم صاحب نے جو میاں منشا کے بھانجے ہیں، تو میں نے کوئی مذاق سے بات نہیں کی تھی. میاں منشا کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ اس طرح کے پاکستان کے 4 صوبوں میں 4 ہسپتال بنا دیں گے تو 8-10 ارب روپیہ، تو آپ کی تو جو اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ تو ایک قطرے کے برابر نہیں ہے. تو آپ یہ اپنی زندگی میں کام کر جائیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طریقے سے میں اپنا فیصل آفریدی صاحب کو گزارش کروں گا. جی 2 ارب میں نے کہیں، اچھا 2 ارب ہیں. اچھا مجھ سے یہ پھر کسی نے شرارت کی ہے فیصل اپنا گوہر صاحب سے، انہوں نے 1.2 ارب نہیں 2 ارب دی ہیں، 2 ارب روپے. یہ تو فیصل صاحب کی 1 ارب کی آگی ایڈوانس، اور 9 ارب میں کہہ دوں کہ 9 ارب دیں گے آپ انشاءاللہ. کتنے عرصے میں؟
ذرا ادھر آ جائیں نا, بڑی اچھی بات ہے, ادھر آ جائیں ذرا. نہیں میں بالکل میں دل کی بات کر رہا ہوں. آئیے شاباش. وہ بتا دیں جتنے وقت میں آپ دینا چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت. کتنے بتائیں؟ 5 سال میں انشاءاللہ 5 سال یعنی سالانہ 2 ارب روپے. گور صاحب کو میں علیحدہ بلاؤں گا تاکہ وہ علیحدگی میں بات کریں. میں ان سے گور صاحب ابھی اگر آپ اعلان کرنا چاہیں تو کر دیں جی. ٹھیک ہے جی. آئیے پر یہاں آ جائیں نا, یہاں اب آ جائیں یہاں پہ. اب آئیے آپ اپنے منہ سے اعلان کریں. 5 سال میں آپ کو ہماری طرف سے کمٹمنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کو اوپن چیک کی, کسی فکسڈ اماؤنٹ کی نہیں, اور ہم ہر جگہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کریں. اٹس این اوپن چیک 2 ارب روپے ہم انڈس ہاسپٹل. نہیں, میں اوپن چیک نہیں کلوز چیک چاہتا ہوں. اور اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اس کے بعد جیسے کرشی صاحب نے کہا, بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ چلانا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس کے اندر ہم 100 بیڈ کا ڈائلسس سینٹر بنا رہے ہیں جیسے آپ کا خواب ہے, تو بس اور اس میں سالانہ ارب روپے دے رہے ہیں. 5 سال میں 10 ارب آپ کے نام آ گئے. الحمدللہ بس ہو گیا جی, مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ اب اوپن نہیں, دس از اے کلوز ٹرانزیکشن. اور ویسے بھی اپنا یہ ماشاءاللہ بڑے کاروباری لوگ ہیں, افریدی صاحب بھی ہیں, یہ بھی تو, اور جائز کام ان کے حکومت سے پڑھتے ہیں. جائز کام, میں ناجائز کام کی بات بالکل نہیں کر رہا. جائز کام میں پڑھتے ہیں تو حکومتیں جو ہیں وہ جو بعض کو افسر شاہی اس میں مداخلت کرتی ہے اور روکتی ہے اس کو. تو میں یہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جائز کام ان کے ضرور ہوں گے, مگر شرط یہ ہے کہ ہر جائز کے کام کے ساتھ اس اسپتال میں پیسے ڈالتے جائیں انشاءاللہ. یہ بہت بڑی ان کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا, اور اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمتوں سے نوازے گا. جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمایا ہے اور وعدہ فرماتا ہے, یہ میرا وعدہ ہے. یہاں پر جید علماء کرام بیٹھے ہیں میرے سامنے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. یہ بڑے قابل اور نیک علماء کرام ہیں, اور ان کی اسلام کی ترغیب کے لیے, ترویج کے لیے بے پناہ ان کے اور ان کے بھائیوں کی, ان کے خاندان کی بڑی ان کی کاوشیں ہیں اور قربانیاں ہیں. میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ چونکہ یہاں پر زیادہ کاروباری دوست یہاں بیٹھے ہیں, آج مجھے اپنے 5 سال بعد ڈاکٹر صاحب بھی ان کی مجھے ملنے کا مجھے موقع ملا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آ جائیں. ڈاکٹر امجد صاحب ذرا بڑے زور سے تالیاں لگائیں ان کے لیے. اور باخدا انہوں نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جس کی ہم نے بنیاد رکھی تھی 2008 میں, اور آج اس کے دونوں فنڈ بند ہو چکے ہیں. جو آپ کا چیف منسٹر سیلف امپلائمنٹ اسکیم تھا وہ بند کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یہ آج 4-4.5 سال ملے ہیں. وہ میں نے 20 ارب کتنا تھا جمع, سر 20 ارب تھا, 20 ارب روپے اس میں جمع کرائے تھے. حکومت پنجاب سن لیں, اور اس کی جو آمدن تھی, اور یہ اس کی وائس چیئرمین تھے, میں اس کا چیئرمین تھا. آپ یقین کریں کہ لاکھوں غریب بچوں اور بچیوں کو, 4,80,000 بچوں اور بچیوں کو, جو ان میں سے کئی ہزاروں یتیم بچیاں جن کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا, ان بچوں اور لاکھوں بچوں اور بچیوں کو صرف ایک شرط تھی کہ وہ محنتی اور ذہین. یا میں خود ان سالوں میں ان بچیوں اور بچوں کو خود بلا کر ہم ان کی پذیرائی کیا کرتے تھے. کئی بچے اور بچیاں مجھے یاد ہیں, جب نے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں, ان کو وہ انکل ان کا انتقال ہو گیا. والدہ کہاں ہیں, انکل والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی ہیں, وہ بھی چلی گئی ہیں. تو کیا کرتی ہیں, ہم بہن بھائی ہیں, ہماری خالہ ہمیں دیکھتی ہیں. اس طرح کے ایک نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں واقعات میں ان سے سنتا تھا, کان سے لگا کے سنتا تھا. ان بچوں اور بچیوں کو وہ جو ہمارے جو دانش اسکول ہیں, وہ اس کے علاوہ
उन लाखों बच्चों और बच्चियों को आज जो डॉक्टर्स बन गए हैं, आज जो इंजीनियर्स बन गए हैं, आज और दुनिया में उन्होंने अपने मुकाम हासिल किया, ख़ानदान के चश्मो चराग बन गए हैं, ख़ानदान का बोझ उन्होंने उन जवान कांधों ने अपने ऊपर ले लिया है। ये वो मेमार है डॉक्टर अमजद साकब साहब। इनके लिए ज़ोर से ताली लगाएं। मुझे आज 4 साल बाद मिले हैं और मुझे जो अभी बात बताई इन्होंने, मुझे बड़े दुख हुआ और मैं उसको यहाँ पर अगर बयान करूँ तो दिल पे पत्थर रख के बयान करूँगा। 4 साल के बाद मुझे मिले और मैंने इनको देखा अपना, जब मैं अखबार पढ़ता था कभी टेलीविज़न पर कि जो हुकूमत जो गई है उनके साथ ये काम करते, मुझे लोग कहते थे कि देखा जी आप, मैंने कहा कुछ खुदा का खौफ करो। कोई एक अच्छा इंसान अगर अच्छे काम के लिए किसी भी हुकूमत से अगर वो अपना हाथ बटा रहा है, तावन कर रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? इस कौम का भला है, उसमें इस कौम का भला है। अगर अच्छे लोगों को कोई भी हुकूमत इस्तेमाल करती है तो उसमें कोई सियासी रंग नहीं होना चाहिए, जो भी करची साहब ने कहा। लेकिन मुझे जो दुख हुआ है जिस बात का, ये फरमा रहे हैं कि वो फंड हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने बंद कर दिया, इसका बड़ा मुझे दुख है। मैं आज ही स्कीम जो थी आपकी बगैर सूद के, वो भी बंद कर दी, जो आपने 12 अरब। ये अब बता दीजिए आप अपने, बड़ा दुख हुआ मुझे। ये वज़ीर आला बिला सूद कर्जा स्कीम जो चीफ मिनिस्टर साहब ने 2001 में 1 अरब से शुरू की, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, और वो 12 अरब पे पहुंच गई। पिछले 3.5 साल से उस स्कीम के तमाम तर फंडिंग बंद की जा चुकी। सिर्फ वो तमाम के तमाम पैसे मस्जिद में बैठकर दिए गए और उसमें एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसको सियासत की बुनियाद पर पैसे दिए गए हों और या ये पूछ के दिए गए हों कि किस कबीले से तुम्हारा ताल्लुक़ है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वज़ीर आला ख़ुद रोज़गार स्कीम उसके भी पैसे जारी किए जाएं, और जो आपने बादशाही मस्जिद में ये वादा किया था कि ये स्कीम पूरे पाकिस्तान में चलाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको अल्लाह ताला ने ये वादा पूरा करने का मौका दिया है। तो दरख्वास्त ये है कि उसको पूरे पाकिस्तान में भी चलाएं इंशाअल्लाह। ये मुझे तो ये 4 साल बाद मिले हैं, 3-4 मरतबा इन्होंने कोशिश की मुझे मिलने की। मैंने खुद इनको आज बता रहा हूँ, इनको मैंने नहीं बताया, मैं इनको नहीं मिला कहीं उस हुकूमत के ज़रिए अताब ना आ जाएं। लेकिन क्या मुझे क्या इल्म था कि मुझे मिले बगैर इनकी तमाम स्कीमें बंद कर दी गई। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ रखें, आज ही तमाम स्कीमें जो हैं वो दोबारा रिवाइटलाइज होंगी इंशाअल्लाह, इसमें देर नहीं लगेगी। और मुझे इसका इल्म नहीं था, ये जो बातें बताएं इसका यकीनन दुख हुआ। वो उन बच्चों और बच्चों का क्या कसूर है जो यतीम घरानों से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका ताल्लुक़ गरीब घरानों से ताल्लुक़ है, जो मफलूकुल हाल हैं, जो सफ़ेद पोश हैं। हज़रत बैठे हैं, सफ़ेद पोश की तारीफ़ ये है कि वो तंग दस्त होता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये वो लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों, उनके लिए आज ये स्कीमें बंद कर देना और सियासत की नज़र कर देना, ये है करची साहब आपकी खिदमत में जवाब। मुझे नहीं पता था कि ये मामला इस तरह का है। मैं आपसे 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर में भी, कल मैं था वहाँ पे परसों स्टाफ कॉलेज कोयटा में, वहाँ पर मैंने अफसरों और जवानों को मैंने मौका मिला खिताब करने का, मैंने वहाँ पर कहा और मैं ये बात आज फिर यहाँ दोहराना चाहता हूँ, वी मस्ट हैव ग्रैंड डायलॉग। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, और उस डायलॉग का जो आपने फरमाया कि सनत और सेहत और तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मैं ना सिर्फ आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। इस ग्रैंड डायलॉग का मकसद ही यही है कि वो एरिया अपने सनत के साथ आप अगर ज़राअत को भी ऐड कर देते तो और कॉम्प्रीहेंसिव होता। लेकिन आपने बात पते की कर दी, उसमें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और शोबे हैं जिसमें ये मुल्क जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। वो ग्रैंड डायलॉग, उसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज़ हैं इसके ऊपर कोई हाथ ना लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। तो आपने जो बात की, ये बात आपने सुन ली। मैं यकीन करें कि यहाँ पर मैं कोई सियासत की बात नहीं करना चाहता, लेकिन दुखी दिल से कहता हूँ बग़ैर नाम लिए उस हुकूमत का कि PKLI पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जो 20 अरब रुपए से बना और दुनिया का, इस खत्ते में नहीं, दुनिया का एक मायनाज अस्पताल बना जहाँ पर
کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ اور تمام ان کے جو متعلقہ جو ان کے پروسیجرز ہیں علاج غریب آدمی کو فری بنانے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے دور میں مکمل کیا. خواجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے, ان کی ٹیم نے, افسروں نے, ڈاکٹرز نے دن رات, بورڈ آف گورننس نے, وہ اپنے ڈاکٹر سعید اختر جو چیئرمین تھے, جب حکومت بدلی ان کو اٹھا کے باہر پھینکا, ان کو بےعزت کیا. اور وہ عملہ جو کوئی امریکہ سے آیا تھا, کوئی یورپ سے آیا تھا, پاکستانی, عظیم پاکستانی جو ملین ڈالر کی وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے, وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کے آئے, اپنے وہاں پر سارے رشتے توڑ کے آئے کہ ہم جائیں پاکستان. اور دکھی انسانیت, چاہے اس کا تعلق پشاور سے ہے یا کراچی سے ہے یا کوئٹہ سے ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے یا وہاڑی سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہے, وہاں جا پر غریب لوگوں کا ہم علاج کریں. اور میں نے اپنے 10 سال کے دور میں 1 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے غریب قوم کا پیسہ جو یتیموں اور بچوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے جن کے گردہ ان کو ہونا تھا ٹرانسپلانٹ یا جگر کا یہاں پر آپریشن ہوتا نہیں تھا, ہندوستان بھیجنا پڑا. اور اپنا زر مبادلہ دے کر ہندوستان جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک تو ہے لیکن ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں, وہاں فوراً جاتا تھا. چین ہمارا دوست جاتا تھا, میں نے اس کو بھی ریپلیس کرنے کے لیے ہسپتال بنایا. اور کئی حوالوں سے یہ ایک مایا ناز ہسپتال تھا, وہ سیاست کے نظر ہو گیا. کیا ہم نے 75 سال بعد بھی اپنا سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ اور سیاست کی نظر تو ہم نے کیا. نقصان اور بے پناہ نقصان کن کا ہوا؟ ان غریب گھرانوں کا, جن کے بچے کو اگر وہ پیوند کاری نہیں ہوئی تو وہ اپنا اگلے جہان چلا گیا, جن کا ایک کمانے والا والد, اس کا اگر اس کا وہ کڈنی اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے جہاں چلا گیا, اور اس کے 6 بچے زندگی کے اندھے تھپڑوں کے حوالے ہو گئے. کوئی ان کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں تھا, وہ اللہ کے حوالے اور ان کو پوچھنے والا نہیں تھا. ایسا ایک نہیں, ہزاروں شاید لاکھوں خاندان ہوں گے جو ان 4 سالوں میں اس ہسپتال سے مستفید نہیں ہو سکے. تو یہ اتنا بڑا ہم نے جرم کیا صرف سیاست کی خاطر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے. کوئی آئے کوئی جائے, اپنا آپ صحت ہو, تعلیم ہو, صنعت ہو, آپ کی زراعت ہو, آپ کی اکانومی ہو, آپ کا معاش ہو, اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے بالکل. مگر اس کے لیے سوچ چاہیے, بڑا دل چاہیے, بڑا قد چاہیے. اپنی ذات سے پھر ہمیں اپنا بالاتر ہونا ہوگا, اپنے پسند ناپسند سے بالاتر ہونا ہوگا, اپنی انا کو مارنا ہوگا. کس کے لیے؟ اس قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان بچوں اور بچیوں کے لیے جن کے بڑوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ ملک جو ہے اپنا قیامت تک خدا نہ خواستہ ہم رینگتا رہے. اس لیے بنا تھا کہ ہم اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنا جھنڈا جو ہے اس کو اتنا بلند کریں کہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے. مگر وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم پچھلی حکومت آئی تو جناب اس کو سیاست کی نظر کر دیا اور تمام وہ ادارے تباہ ہو گئے. اس طرح تو تباہی پر ہمارا مقدر ہے. اگر ہم نے اس کو بدلنا ہے, تقدیر کو بدلنا ہے, تو پھر وہی تقدیر کو بدلنے کے لیے جو اقبال کہتا ہے تو پھر اسی جو اس کا جو ویژن ہے اس کو فالو کریں. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پر اینٹ لگائی ہے, باہر اندر آپ نے اربوں روپے کی مشینری لگائی ہے. یہ ہے طریقہ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پتھروں سے اگر ماربل سے اگر دنیا بننی ہوتی تو پھر ہمارا پاکستان, میں نے ترکی میں کہا کہ اگر ماربل سے اور ماربل کو اردو میں کیا کہتے ہیں, سنگو خش ہے نا جی, چلو سنگو خش سے ہی, کہ سنگو خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اگر سنگو خش سے جہاں پیدا ہونے ہوتے تو پھر پاکستان تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا, جہاں پر مابل کے اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, کوئٹہ میں محلات ہیں, اور خلق خدا جو ہے ان کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. آج بجلی کا جو معاملہ, ہمیں یہ تیل کی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں, یہ اپنا اس وقت فیصلہ ہوا مارچ میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا. میں سیاست میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ قرض پہ رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, سود کی بات بالکل
قرآن کریم اس کا حکم فرماتا ہے. بالکل قرآن کریم کا حکم عدولی کا آدمی کو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ بات علیحدہ اس کی بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس وقت دنیا میں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا اسلامی بلاک میں. ہماری اس وقت حیثیت کیا ہے؟ اب بنگلہ دیش, جس کو میں کیا کہوں, شومی قسمت کہ جناب یہ بوجھ ہیں, بوجھ نہیں تھے, بنگالی بوجھ نہیں تھے, اس کو بوجھ بنا کے پیش کیا گیا اور ان کو کہا کہ جان چھڑوائیں. آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے 40 ارب پہ, اور ہماری ایکسپورٹ جناب ابھی بھی 27-28 ارب پہ جا رہی ہے. اس طرح اور میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. تو کہنے میں وقت ضائع نہیں کر رہا. I'm not here to serve a sermon or a lecture. میں سب سے بڑا خطا کار انسان ہوں, لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی انا سے, ضد سے ہمیں آگے اوپر بڑھنا ہوگا, اور قوم کی خاطر, ان کروڑوں لوگوں کی بحالی اور خوشحالی کی خاطر, یتیموں اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے, پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, صحت اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے, ڈاکٹروں اور نرسوں کو حوصلہ دینے کے لیے, سیاستدانوں کو آگے بڑھانے کے لیے, اور علماء کرام اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے بیوروکریٹس, آفیشل انجینئرز, ایک معمار, سب کے لیے یہ ایک ہم مثال پیش کریں گے تو بات بنے گی. اس کے بغیر تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اشرافیہ اگر خود یہ کہے کہ جناب آپ یہ سب کچھ کریں تو ہم میں اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے تو یہ ملک نہیں چل سکتا. اب اگر ہم نے یہ مجبوراً ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی, دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے تیل کی اور اس کی قیمتیں, اپنا پٹرول کی اور گیس کی, اور ہم نے جناب یک مارچ کے مہینے میں اس کو قیمتوں کو گرا دیا. 3.5 سال تو ایک دھیلا نہیں کسی کو دیا, اور یک اس کو گرا دیا. ہم نے بڑی کوشش کی, مگر دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں اور پھر بڑھانی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں. ہم نے اس کے ساتھ 2,000 روپے مہینہ ان 7 کروڑ افراد کے لیے ہم نے سبسڈی دی ہے, تیل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں جو ان کو بوجھ پڑا ہے. اور جو بے نظیر صاحبہ انکم سپورٹ پروگرام میں ڈیٹا اویلیبل ہے, وہ بڑا شفاف ڈیٹا ہے, 90% زیادہ وہ شفاف ڈیٹا. ان کے تحت ہم 7 کروڑ عوام کو 2,000 روپے مہینہ ہم دیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس طرح ہم باقی معیشت کا پہیہ بھی تیز کریں گے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں UAE کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے. میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ کرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ اس کے لیے محنت درکار ہے, قربانی درکار ہے, ایثار درکار ہے. اب اگر ہم اپنا کرفٹ میں پڑیں گے, کبھی جناب چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی چینی امپورٹ ہو رہی ہے, کبھی گندم ایکسپورٹ ہو رری ہے, کبھی گندم امپورٹ ہو رہی ہے. گیس کے وقت پہ منگوایا نہیں, جب گیس $3 کلو تھی, اب یونٹ تھی, آج $30 پہ جا پہنچی ہے. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں صف بندی سے, ایک پلاننگ سے, منصوبہ بندی سے, پھر اس کے اوپر وہ کود پڑے. جس طرح آج سے نمرود میں وہ کود پڑے تھے, اسی طرح وہ حضرت ابراہیم اسی طرح وہ کود پڑے, تو پھر انشاءاللہ دنیا بنتی ہے. مگر نہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت وقت لے لیا. ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ جناب ان کو ہم نے جو ٹرافیز نہیں دینی اور صرف ہم ان کی تصویریں کھنچوائیں گے. نہیں, یہ بہت انہوں نے عظیم کام کیا ہے. ان کو ہمیں پوری طرح رسپیکٹ دینی چاہیے, اور ان کو, تاکہ دنیا کو ترغیب ہو کہ جناب آپ کمائیں بھی, خود بھی استعمال کریں, اور ان لوگوں کو بھی آپ شامل کریں جو آپ رشتہ دار ہیں, اور وہ جن کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. حضرت یہی ہے نا قرآن کریم کا حکم. مولانا اشرف صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کی تائید کی ہے. تو یہ پرائم منسٹر ایوارڈ فار ایکسلنس ان فلینتھرپی, یہ ان کو شیلڈیں ہم دیں گے. مگر آخری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ بہت ضروری ہے کہ انشاءاللہ یہ میں دن رات سوچ رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, میں جانتا ہوں.
प्लांट्स की कैपेसिटी मौजूद, लेकिन टाइम पर अभी मुझे आए अपना 1.5 महीना या 2 महीने होने वाले हैं। 3.5 साल जो हुआ जिसकी वजह से जहाँ पर मुल्क यहाँ पहुँचा, उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है। मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ, इंशाल्लाह आपके सामने देने को तैयार हूँ, दूंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने वज़ीर आला को गुजारिश की है, देखिए जब तक कि आप अपने गरीब आदमी का जो मफलूकुल हाल है उसके ऊपर दस्ते शफ़क़त नहीं रखेंगे, इस अस्पताल में गरीब लोग जब नहीं आएंगे तो किस तरह आप वो एक दुआओं का सिलसिला चलेगा। आप उनको नाम दें, उनकी अचकशोई करें, उनको कुछ रिलीफ दें, तो फिर देखें किस तरह घोड़े की तरह वो सनत भी चलाएंगे, ज़राअत भी चलाएंगे, अस्पताल भी चलाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, पुल भी बनाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आज वज़ीर आला को मैंने कहा है, कल कहा, मैंने कहा कि जो ये मेट्रो है ये चूँकि अभी बहुत ज़्यादा अपना कीमतें महंगी हैं, एक आम आदमी जिसके पास मोटर बाइक है उसको 2000 तो मिलेगा उसको अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, मगर जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, जहाँ पर आपके मंसूबे हैं, वहाँ पर पीक आवर्स में आप टिकट उसकी मेट्रो की आधी कर दें, ताकि गरीब आदमी जो है उसको हौसला हो कि देखो ये हमारे लिए कुछ तड़प रहे हैं, कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑस्टेरिटी के मेजर्स के लिए मैंने कल 5 घंटे मीटिंग की है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी 1 आध दिन में ऐलान आ जाएगा। और साथ ही लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया है कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। उसमें बिल्कुल ये सुन लें बात, लोड शेडिंग को 2 घंटे तक बिजली के मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है, गैस महंगी मंगवानी पड़ रही है, डीजल महंगा मंगवाना पड़ा जो $120 पे चला गया है। तो अगर हम तेल और गैस, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, कम मंगवाएं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज ज़र मुबादला बच जाएगा, मगर लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। अब उसके ऊपर मैंने कुछ बैलेंस करना है, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बातें कर रहा हूँ, उसको बैलेंस करना है। तो फिर यही तय किया मैंने, कल 5 घंटे की मीटिंग की, कैबिनेट कमेटी बनाई कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा, वसाइल दे देगा, ज़रूर देगा इंशाअल्लाह, कहीं से वो हमें अल्लाह ताला मदद करेगा तो कि आम आदमी का पंखा चल सके। अगर उसका बेचारे का इतनी शदीद गर्मी में अगर उसके पास रोज़गार, महंगाई भी है और रात को उसका पंखा बंद होगा, वो तो पागल हो जाएगा कि भी गर्मी मार रही है। तो ये हम सब का, हुकूमत का, आपका, सनतकारों का, और बड़े बड़े अल्लाह ताला ने जिनको मॉल्स दिए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल दिया, हम सब का फ़र्ज़ है अगर हम इंशाअल्लाह इसमें हम जुट जाएंगे मिलकर और सियासत को एक तरफ कर देंगे, इसको नो गो एरिया बना देंगे, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाअल्लाह। बस मेहनत करना होगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं। ये ना नूरी है ना नारी है। तो मैं इस शेर पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम, इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुँच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाज़ार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। पाकिस्तान कायद आज़म वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इंडस हस्पताल लाहौर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। एक डॉक्टर सुल्तान अहमद चावला और डॉक्टर याया ये कराची से आए हैं और उन्हें 1 अरब दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कराची के बासी और वहाँ के मुकीम, वहाँ वो इस बारे में दे आर लीडिंग लाइट्स, वो हमारे सरों के ताज हैं। अरबों खरबों के उन्होंने वहाँ पर कराची में सदका जारिया के मंसूबे चला रखे हैं और वो अपना रोज़गार भी कमाते हैं और अल्लाह की मखलूक की भी खदमत करते हैं। और आज आपने ये मंसूबा बना के आपने कराची को फॉलो किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इसी मिसाल को बाकी और जगहों को भी फैलाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का
ان کا فرمانا ہے کہ ایک گروپ اور ہے جنہوں نے 2 ارب پرومس کیے، 60 کروڑ دے دیا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لیا جائے. یہ ان کا حق ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. خدا ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے اور اس ملک کو عظیم بنائے، قدورتوں کو ختم کرے، نفرتوں کو ختم کرے اور ہم مل کر اس قوم کو بنائیں. زہر آلودہ جو ماحول ہے اس کو ختم کریں، آگے بڑھیں. چاہے علماء کرام ہیں، چاہے سرمایہ کار ہیں، چاہے صنعت کار ہیں، چاہے نوجوان نسل ہے، چاہے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. آگے بڑھیں اور ملک کو آگے لے چلیں، اس قوم کو آگے لے چلیں. خدا را ہمیں اگر اپنے اوپر رحم نہیں آتا تو اپنی نسلوں پر رحم کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے. بہت شکریہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف انڈس اسپتال لاہور کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہمیں اسلامی بلاک میں اس وقت سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہماری ترقی کا سفر روک دیا گیا. انہوں نے کہا اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں اپنی انا اور ضد سے نکلنا ہوگا. ہمیں تمام سٹیک ہولڈر سے گرینڈ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہ بڑھایا جائے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومیں منصوبہ بندی سے آگے بڑھتی ہیں. یہ تھی PTV سے تازہ ترین